Auntie Rose versus Auntie LB. 200 bawat tamang sagot. And 3, 2, 1, go. 8. 8. 8. 8. 8. Up. Patingin. Yan na yan. Patingin. Tama, Auntie LB. 2 times 4. 8. Okay. Next. 6. 6. Oh. Up. Ay, ata. Divide yan! Divide! 5. Up. Mali pareho. Asan yung sagot? Katong. Hindi. Tama. 12 divided by 2, 6. Patanggal. 11. 11. Naulaw na. 11. Up. Tama. Muna. Next. Nahuli na auditor. 5. 5 ka. Hello? Mali. Okay, countdown. 5. Mali. 5 divided by 25. 5. Next. Review mo. 2. Up. Mali. 2. 5. 4. 3. Mali. 2. Next. Makaulaw manood. Next. 1. Okay, tama. Patanggal. Nabog. Next. 9. Up, tama. Next. Akin ang huling halakhak. 4. Hey, tama. Ay, bagay na din. Next. 7. Mali. Tama. Bagay na pa. 3. Siyempre, nalinlinawon. Last one. Wala nga Last one na, last one. Hindi nyo na. Okay, na-estimate na. Na-estimate ka na. 12. Okay, next prayer. Tere versus Bibilin. Ready? Digmaan ng And 3, 2, 4. Mali. 4. 5. 4. 3. 2. Tama. 10 minus 6. Next. 12. Tingin. Tama. 6 plus 6. Next. Ang paglalo. 1. 1. Madam. 5. 3. Oh yun. Tama. Kala ko mainit. Next. 6. Tama. Next. 3. Hello. Hello. 3. Mali. Wala mo na niya. Hello. 5. 4. 3. 2. Mali. Ay, nag-drop. Wala yun, mali.
Hey! 9. Ha? 9. Tama. Next. 7. Ah. Dalis. Next. 11. Tama. 14 minus 10. Next. 2. Ah. Next. Saan mo kasi? 5. Ah, nasa. Wala na, siya na una. Oh, last one, last one. Oh, yan na. Oh. 10. Ah. Next. Kawander versus Lolalina. And 3, 2, 1. 10. Ah. Next. 8. Bilis. Next. 5. 5. 5. Up. 10. Mali. Ito, tama. 5. Next. 2. Up. Patingin. Tama. Kawander, galaw, Kawander. Kawander. Ayan. Galaw! 11. 11. Pagsagkakakon. Pindahan niya. Go! 11. Up, mali. 5. 4. Tama. My God. Diniretso na niya. Straight na to. Diniretso mo na. 7. 7. Oh, muntik na. Nanay na pa. 7. Nakita niya 7. Oh. Ah. Napaggatang na tinapa. May pang tinapa na kamatis na lang. 9. 9. Up. Tama. 3. Oh. O, di sa mula na yung 6. Oh. Tama. Joke lang. 6 divided by 6 eh. Kawander naman. Kawa. 1. Ah, yun na yun. Oh, last. Lapit ka kasi Kawander. Memorize mo na yan. Tumayo ka, Kawander. Ayan. Dali. Memorize mo na yan. 12. Ayun! Okay. And 3, 2, 1. 12. Up, tingin. Tama. Alam mo, claim your prize. Waiting data. Ready. 3. Ah! Kalabanan. Ready. 7. Up. Sayang. Double tap next. Ready. 4. Ah, tama. Next. 9. Tama. Next. 1. 1. Kapag kasi dagaman. Yan. Yan. Next. 2. Oh. May tumahimik kayo. Next. Nagsiseryoso. Banugdan. 5. Oh. Yan. Nabiyag manan. Dudumalan. 11. Ayun, nabiyag na talaga. Naingkanto na. 6. Ulam. Last.
yan. O, madali. Lumba Ah, kamay yan. 10! Auntie Josie, Auntie Presi. And 3, 2, 1, 4. Puro ka no. 4. No? Oh, may isa lang. Inayos na lang. Inayos Mali. na lang. 5, Na lang agad. 4, 3, 2, 1. Mali. Ito. Next. 12. 12. Okay. Oh, bigyan ko kukuti. Katikan ko. Ah, tayo naglaka. Oh, lalaka ka no. 1. Nya nga. Ya, pakasti ka. Di imam, apay nga. Ikas di mo di ma'am ng tayo. Oh, kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. 3, 2, 1, 6. Oh, 6. Mali. Oh. 5. Oh, mali. Dua pa inigdanan na, mali. Hindi, inayos na lang. Next. Tanggalin. Ayun. Next. 3. 3. Next. 9. 9. 9. Oh. Ano? Papapakos mo. Next. Ano ka? 7. 7. Oh. Sino ka dyan? Tahimik lang. Ako tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ko pilitin. 11. 11. Oh. 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 Sino ka dyan? Nga. Kasi nagkanta eh. Gadayo ka nga. Kasi laka mo ako ka. Oh. Pwede. 2. Wow. Oh. Sino ka dyan? Next. Buyaan na lang ka. Oh. Pwede. 5. Oh. O, sino ka dyan? Ah, dodowan. Tanimin. 3, 2, 1, 7. Ah, 1, wala. Oy, wala. Next. Ay. 11. 10. Ah. 12. 12. Next. Muna lang yan. Muna lang ato eh. Ganap ko lang. Ayun na lahat daw. 3. 3. Ay. Grabe naman yan. Next. Walang hangin. 7. 7. Ay. Nagalanganin pa ya. Ang kadingan sigurado. Hindi pa. 4. 4. Ay. Ay, may angin. Guray. 4. Nalanan. Next. 9. 1. Matanda na day 1. 2. 2. Ay. 5. Ay. Wala pinala na. Next. 7. 6 plus 5. 7. Wala. Joke lang yan. 8. Ay. 6. Ay. Alanganin pa yan. Oh, lumba na yan. Next. 12. 11.